যোৱা প্ৰথমে পায়খানা কৰি লোৱা। Go and pop first. Go and pop first. চাবোন লগোৱা। Soap up. Soap up. দিয়া মই তোমাৰ পিঠিটোত চাবোন লগাই দিছো। Let me soap your back. Let me soap your back. চাহ বনাও খাবানে? Shall I make a tea for you? Shall I make a tea for you? He মোতকৈ 3 বছৰ ডাঙৰ হয়। He is 3 years older than I am. He is 3 years older than I am. কুকুৰটো খেদাই দিয়া। So the dog. So the dog. তোমাৰ লিখনি কিমান সুন্দৰ হয়, মানে তোমাৰ হাতৰ আখৰ কিমান সুন্দৰ হয়। Your writing is so neat. Your writing is so neat. আন্ধাৰ হ'ল নেকি? Is it getting dark? Is it getting dark? যি হয় ভালৰ কাৰণেই হয়। Whatever happens is for the best. Whatever happens is for the best. বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গ'ল। Rain has started. Rain has started. তাৰ হাত ভৰি দীঘল দীঘল হয়। He has long arms and legs. He has long arms and legs. ভয় লাগিছে যদি মোৰ হাতখন ধৰি লোৱা। Hold my hand if you are afraid. Hold my hand if you are afraid. মই আপোনাৰ আগত হাত জোৰিছো। I beg you. I beg you. এদিন হি উপলব্ধি কৰিব। He will realize one day. He will realize one day. আৰু আপুনি ইয়াত someday ইউজ কৰিব পাৰে। He will realize someday. যোনে ভোগে সিহে জানে। Only they can realize who have suffered. Only they can realize who have suffered. He গোটেই ৰাতি কাহিলে। He had been coughing throughout the night. He had been coughing throughout the night. এটা সময়ত তেওঁ বহুত সুন্দৰ আছিল। Once she was very beautiful. Once she was very beautiful. মই চব্জি বাছি বাছি ললো, মানে মই বাছি বাছি কিনিলো। I sorted through the vegetables before buying it. I sorted through the vegetables before buying it. খাবলৈ একো নাই। There is nothing to eat. There is nothing to eat. He একো কৰিব নোৱাৰে। He can do nothing. He can do nothing. চব্জিত নিমখ বেছি। Curry is too salty. Curry is too salty. মই কেতিয়াবাই আহি পালো, বা মই বহুত আগতেই আহি পালো, বহুত সময়ৰ আগতেই আহি পালো। I have arrived long ago. I have arrived long ago. He নিজৰ বাহিৰে আনৰ কথা নাভাবে। He never thinks about anyone but himself. He never thinks about anyone but himself. ময়ো কিমান মূৰ্খ হয়। What a fool I am. What a fool I am. মই যিমান খৰচ কৰো তাৰ হিচাপ ৰাখো। I keep a record of everything I spend. I keep a record of everything I spend. মই তাক পৰহি লগ পাইছিলো। I met him day before yesterday. I met him day before yesterday. আজি কি বাৰ হয়? What date is it today? What date is it today? কেতিয়াও কাকো নকবা। কথাটো কেতিয়াও কাকো নকবা। Never tell anyone. Never tell anyone.
আমি স্কুলত একেলগে পঢ়ো। We are at school together. We are at school together. আৰু যদি মই কওঁ যে আমি স্কুলত একেলগে পঢ়িছিলো, তেতিয়াহ'লে কম We were at school together. এই কিতাপখন কিমানৰ হয়? মানে এই কিতাপখনৰ দাম কিমান হয়? How much is this book? How much is this book? তোমাৰ মনত আছে নহয়? যেনেকৈ আমি কওঁ, তোমাৰ কথাটো মনত আছে নহয়? You remember, don't you? You remember, don't you? মিলিজুলি থাকা. Live in harmony. Live in harmony. তৎক্ষণাত যোৱা. Go at once. Go at once. Or you can say go right away. Go right away. তোমাক লগ পোৱাৰ পিছত মই গুচি গলো. Having met you, I left. Having met you, I left. তুমি 5 বজালৈকে ক'ত আছিলা? Where were you till 5 o'clock? Where were you till 5 o'clock? মই 5 বজালৈকে ঘৰতে আছিলো. I was at home till 5. I was at home till 5. He মোক লাঠিৰে পিটিলে. He had beaten me with a stick. He had beaten me with a stick. কি লাগে আপোনাক? What do you need? What do you need? অলপ পইচা লাগে. I need some money. I need some money. মই ঘূৰাই দিম. I will return it. I will return it. কেতিয়ালৈকে ঘূৰাই দিবা? By what time will you return it? By what time will you return it? হয়তো কাইলৈলৈকে, মানে হয়তো মই কাইলৈ ঘূৰাই দিব পাৰো. Maybe by tomorrow. Maybe by tomorrow. ঠিক আছে, এয়া লোৱা. All right, here you are. All right, here you are.